अब बतलाए जाने जा हम तुमसे दूर रह के। हेलो गाइस, तो आप लोग सब कैसे हो? अच्छे हो? मस्त हो? तो गाइस आज हो गया सोमवार। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग। पूरा दुनिया के आदमी को गुड मॉर्निंग, जो जो मेरे वीडियो देखेंगे उसको गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज तो सोमवार गाइस, चलिए काजे देखते पेয়েছো এই চলিছে আমাকে বড় একটা পিস একদম সে ধামাকা। দেখো পিসটার লুক, দেখো কত সুন্দর। পিসটার লুক এত হেভি লাগছে কি তোমরা কার কহবো। মেয়ে ছেলেরা পেলে এত হেভি দারুণ লাগবে না? একদম বিউটিফুল গার্লস। জর্জের কাপড়, কাপড়ের তো কোনো দাম নাই, লেকিন এটা ডেলি ডেলি পিনা যাবে না। আস্তারও লাগেনি, তো চালু পিস, কামটা ভালো। পিসটার ডিজাইন আমি তৈরি করবো। মাল যদি মার্কেট থেকে পাস হয়ে যায় তো মেশিনে बनবে, আর না পাসে তো এমনি টাইম পাস। तो फिर मिलছি नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू गाइस।